पानागढ़ के एक विशेष आवश्यकता वाले छात्र को स्कूल ले जाने के दौरान एक मिनी बस चालक द्वारा बस में चढ़ने से मना किए जाने की घटना ने प्रशासन और सामाजिक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि यह घटना सोमवार को तब हुई जब छात्र की मां उसे दुर्गापुर के दयानंद गृह ले जाने के लिए बस पकड़ने के लिए खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला को देखकर मिनी बस रुकी, लेकिन जब चालक ने देखा कि साथ में एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया गया। महिला ने किसी अन्य वाहन से दयानंद गृह पहुंचकर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी तथा घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवियों और नागरिकों में आक्रोश फैल गया। बता दें कि इसकी शिकायत दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासन और राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार तक पहुंची, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की और बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवाशीष घोष, जिला तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष उत्तम मुखर्जी, मिनी बस मालिक और संगठन के पदाधिकारी दयानंद गृह पहुंचे। उन्होंने छात्र की मां सपना मंडल और गृह के अधिकारियों से हाथ जोड़कर औपचारिक माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। साथ ही मिनी बस संगठन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगों या उनके परिजनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए छात्र की मां सपना मंडल ने अपनी बातों को रखा। इसके अलावा दयानंद गृह के सचिव गौतम भट्टाचार्य ने भी अपने वक्तव्य रखे। बता दें कि मिनी बस पैसेंजर कैरियर एसोसिएशन के सहायक सचिव प्रवीर कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि यह घटना हमारे लिए शर्मनाक थी। हमने महिला से माफी मांगी और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। বাসটা আসছিল তো বাসটাকে আমি হাত দেখিয়েছি, বাসটা দাঁড়িয়েছে, তো সেই মুহূর্তে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আমি বাসে উঠতে গেছি। সেই সময় কন্ডাক্টর ড্রাইভারকে বললো যে ওরা যাবে না, এরকম বলে বাসটা চলে গেল। মানে আপনাকে না, আমাকে বাসে চাপায়নি। কোথা থেকে আসছিলেন আপনি? আমি পানাগড় থেকে আসছিলাম। কি মিনি বাস ছিল? হ্যাঁ। তারপর আপনি কোথায় জানিয়েছিলেন? আমি তারপরে স্যারকেই বলেছি। হ্যাঁ, কারা এসেছিল আজকে আপনার কাছে? কারা এসেছিলেন? প্রশাসনের লোকরা এসেছিলেন আর বাসের মালিক ওনারা এসেছিলেন, এসে ক্ষমা চেয়েছেন আর বললেন যে ধরনের ঘটনা আর হবে না। কি নাম আপনার? আমার নাম স্বপ্না মণ্ডল। হ্যাঁ, আমাদের কাছে যেটা অভিযোগ গিয়েছিল এজু সাহেবের কাছে এই অভিযোগটা এসেছিল যে একটা বাচ্চাকে সেবল পালসি বাচ্চাটাকে মিনি বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো সেটার ব্যাপারে এজু সাহেবের নির্দেশ মতোই আমরা এখানে এসেছিলাম, ওরা ব্যাপারটা জানলাম এবং সেক্ষেত্রে মিনি বাসের যারা মালিক এবং ওই বাসের যিনি মালিক তিনি এসছেন, তিনি এখানে ক্ষমা চাইলেন এখানে। এবং তার থেকে বড় কথা কি তার সাথে আমরা এই ভবিষ্যতে ব্যাপারটা হবে না এটা আমরা একটা মানে অঙ্গীকার করেই যাচ্ছি। হ্যাঁ, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের বলা। স্যার আপনার নামটা? আমার নাম দেবাশিস ঘোষ। একজন কাউন্সিলর রাজীবও এসেছেন, উনি একটা কমপ্লেনও নিয়ে এসে বাচ্চাকে দিলেন। বাচ্চাকে দেখে ওনাদের যিনি প্রিন্সিপাল আছেন উনিও খুব ভালো, আমরা সেটা অনুভব করেছি। মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশনের লোকও তারা এসেছিলেন, মিনি বাসের মালিক তারাও অনুভব করেছেন ভবিষ্যতে এরকম ধরনের হবে না। আগামী দিনে আমরা সকল যারা প্রতিবন্ধী যারা থাকবে তাদের জন্য সিট সংরক্ষিত থেকে তাদেরকে বসার বন্ধ। বাস থেকে কি নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এরকম একটা অভিযোগ উঠছিল? দেখুন, নামিয়ে দেওয়া হয়েছে না হয়েছে, বাচ্চা কোলে নিয়ে তার মা একা দাঁড়িয়ে থাকা অসুবিধা, সেই জন্য সে হয়তো দাঁড়াতে পারেনি কোনো জায়গা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।